रेनथाम पंचायत चंबारिना नाहारै अनुकुति हांकर जाय जाय खेतियार खलायजागै दङ अबनि बोखाखनै तिनि कयला शहरनि अनुकुति कलाक्षेत्रआव हांकरनि गुरनगर ब्लकनि बोटनि सामुं तांनाय रंनो फोरोंमुं सामुं बोतां लुआजि जाखा आरो हास्ति चंबारि कमिशननि नायकलफां शंकर देबनाथ अनुकुति हांकरनि याकबार तांफां एल्डार लं रिटार्निं अफिसार एबा गुरनगर ब्लकनि भिडिअ प्रणय दास आकसं तंमानि पानो बोटनि सामुंनो गाहाम क्रंखे खलायना बागै बोटनि सामुं तांनाय रंनि बारजातै तांथाय हास्ति चंबारि कमिशननि दागि मुंनोतै ककलाम सालाय जाखातै ककथुम मांप्लिफ नुजाखा रिटार्निं अफिसार एबा गुरनगर ब्लकनि भिडिअ साका गोरोंजाक ब्लक आमसायो काइसनि सिबा पुलिं बुथ बुथ नाहारजागानो केबे मुंकरै कचां कचांखे बोटनि सामुं पायरेना बागै नांमानि जत याप्रि रमजाका हनै बसाखा টোটাল কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট গ্রাম পঞ্চায়েতের হলো 477 আর পঞ্চায়েত সমিতির হচ্ছে 37 এছাড়াও 4টা জেডপি জেলা পরিষদের সিট আছে গুরনগর আরডি ব্লকের আন্ডারে আমাদের পোলিং পার্সোনালদের সাথে সাথে সেক্টর অফিসাররা এবং এআরওরা এখানে উপস্থিত আছেন নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা যাতে করা যায় এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া কমপ্লিট করা যায় তার জন্য আজকে এই ট্রেনিং এর